وحضورهما وفروعهما وجميع ساداتنا لأبي علوي وذكر الأجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهما لدرجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرابط بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رسالة بن عبد الله باراس وحضورهما وفروعهما وذنوب الأجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهما لدرجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدين ومشايخنا ومعلمينا وذوي الأجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهما بدرجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتام بكل سور ومأمول وسر الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية والهنية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مناد ولا امتحان بحق سيد والذي أدنانا ولكل نبي صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Muhammadullah, Muhammadin, Bil'awal, Bahidin, Amin, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya Rabbal Hamdu, kama yang bagi di jalan wajib kalimah sultani. Subhana wa ta'ala,
اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد على يوم الدين وصل وسلم على محمد على أعظم العبادين اللهم اغفر لنا ولأبنائنا وأبنائنا وعبودنا وأموالنا وأهلنا وشيخنا اللهم اهد وليه بكلامه وأمانه التي تجب المعلمين والجبل العنيد اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من عباد الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصلى بجمالك وجلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما تبارك وظهيرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا لأننا تربنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فاكتب علينا توبة تنزل كل حربة واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو ذكرة عصوبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا من كل سل صلى وسلم ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه عدد طرف سحبه والحمد لله بالبر والتناهي سيدنا الإمام العلي بالعين والرجوع شيخ أبو بكر بن سالم ولا يرضى ولا فقير به آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومحبه ومحباته وأمته وأمته وعلينا ومعين ثم إذا صاحب القول والحبيب عليه محمد بن حسن الأبسي وأصوله وفروعه أن الله يعلم درجاته في الجنة ويوم نبي أسرارهم وأنوارهم وعمرهم ونبات الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف ببدر في الكون يشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
من بالسخاء والوفاء تخلى صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وزين ما طلبت عواق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الهادي برهانه المقصود في وجوده كرمه وإحسانه تعالى منه وعظم سانه خلق الحق الحكمة واتبع عليها علمه وبذل لهم من فائده من منة ما جرت به في أقداره الحكمة فأنزل إليهم أصرف خلقه وجلاء به رحمة تعالى قد غدته الأزلية بحق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار سربه في أوالم السعادة والغيوب وما جاء المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من عرات الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فترت بوجودها أكناف الوجود وأدرجت برد الأوالم بتراج التكريم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك وحين أقربا ونودع هذا الحبيب أعلت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المسرور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق رحمة على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة دنيس الجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممنوع وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواحية والتوعد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرغ صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامل المحمود ومعين لله التوحيد والسجود. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustaz Sobari, yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Hartono, yang saya hormati, yang sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Ketua RW 01 Bapak Yudi Purnama, yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Arbi, Bapak Ketua RT 03 Bapak Soeharto, Bapak Ketua RT 04 Bapak Nahrudin, dan juga yang saya hormati Bapak Supoyo, Bapak Haji Eko, juga para jamaah, bapak-bapak yang lainnya, juga para hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian saya hormati, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan bacaan umum pada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nabiyyi sallallahu alaihi ala anna Allah ta'ala yusirru niyatina fi niyatihi wa amalana fi a'malihim wa ala niyyati Allah ta'ala yutilu a'marana bisirri wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati rasulillah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومهلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي
تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تسرى كل صدر تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلقي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف أني كل شر بحقه وشرا للشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأنبياء جد لنا بالإجابة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يختلف قط طه مطلقا أبدا وما تسابى أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik para jemaah sekalian, melanjutkan kajian kita Ad-Durusul Fiqhiyah. Kita fikih bahasan masih berkenaan dengan syurutus shalah, syarat-syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Warrabi'u istiqbalul qiblah. Dan yang keempat dari syarat-syarat salat yang berjumlah 6 syarat. Jadi ada syarat-syarat salat, ada 6 syarat-syarat salat. Yang selanjutnya warrabi'u istiqbalul qiblah, dan yang keempat dari syarat-syarat salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya, syarat salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi seseorang bila melakukan salat, baik itu salat fardu, salat wajib ataupun salat sunnah, maka salah satu syaratnya harus menghadap kiblat. Di sini
sini menghadap kiblat, ya. Istiqbalul qiblah huwa muqabalatul ka'batil musyarrafah wa yajibu istiqbaluha bis-sadr. Jadi yang keempat dari syarat-syarat, ya, syarat-syarat salat adalah menghadap kiblat. Wa yajibu istiqbaluha, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, yaitu muqabalatul ka'batil musyarrafah, ya, menghadap Ka'bah al-musyarrafah. Wa yajibu istiqbaluha bis-sadr, dan wajib, ya, menghadap kiblat bis-sadr, ya, patokannya dengan sadr, dada, ya. Jadi bila mana, ya, seseorang di saat dia mengerjakan sholat melenceng dadanya dari arah kiblat, maka sholatnya dianggap tidak sah, ya. Jadi patokannya dada, ya. Jadi makanya kalau ada orang di saat dia sholat tengok kanan tengok kiri, itu tidak sampai membatalkan sholat, ya, tapi makruh. Ya, makruh hukumnya, ya, di saat sholat seseorang larak lirik, ya, dengan mata tuh larak lirik, ya, larak lirik, ya, ke kanan ke kiri, ya. Kemudian juga termasuk menoleh. Jadi kalau larak lirik kan cuma sekedar mata gitu, ya. Kalau menoleh, ya, memalingkan muka, ya, itu sholat itu ke kanan, ya, ke kiri, ya, kadang dia gedangak ke atas begitu, ya, ada cicak kawin di atas dilihatin sama dia, ya. Nah, itu makruh, ya, tidak sampai, ya, membatalkan sholat selama dadanya masih ke arah kiblat, ya. Tapi kalau misalkan di saat dia sholat, dia, ya, sedang berdiri kemudian dadanya melenceng dari kiblat, itu batal, ya. Ada orang nengok, ya, bukan hanya dengan memalingkan wajahnya atau mukanya, tapi, ya, sama badan-badannya, begitu tuh, arah kiblat ke sana misalkan, ya, terus lagi sholat, ya, dia palingkan dia punya dada ke kanan ke kiri gitu tuh, ya, sampai dia, ya, dadanya melenceng berpaling dari kiblat, itu batal, ya, sholatnya. Jadi patokan kiblat itu bis-sadr, istiqbaluha wa yajibu istiqbaluha bis-sadr, wajib menghadapnya dengan, ya, as-sadr, dada. Kemudian di sini dalam hal menghadap kiblat yang merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat. Jadi, ya, mungkin kalau, ya, seseorang kemana-mana pergi ke masjid, ya, dia pergi jauh, ya, lagi dalam hal perjalanan ziarah, ya, kemudian dia di saat waktu sholat, dia sholat di masjid, di mushola, itu jelas, ya, kalau di masjid jelas sudah ada petunjuk, artinya arah kiblat. Tapi kalau misalkan keadaannya, ya, seseorang pergi jauh atau dia main ke tempat ke satu tempat, ke rumah lah, artinya katakan rumah lah atau bangunan yang di situ sama sekali nggak ada petunjuk arah kiblat, ya, main ke rumah teman atau main ke kemana deh, ke satu bangunan, satu tempat yang memang di situ tidak ada petunjuk arah kiblat kemana, ya, teman-teman misalkan jauh, terus di saat pengen sholat, ya, karena kita emang baru pertama kali di situ dan kita nggak tahu arah kiblat kemana, jadi sebelum sholat kita harus punya ijtihad. Dari arti ijtihad, ya, usaha untuk mengetahui arah kiblat kemana,
Jadi jangan main sholat aja, ya, nerka zon, pakai zon, duga-duga, ya, kayaknya kesono nih, ya, kayaknya kesono, pakai kayaknya, jadi pakai kayaknya zon. Kalau dalam istilah agama itu zon, sangkaan, ya, sangkaan. Ya, jadi mesti nanya dulu, ya, ke yang punya rumah, ya, ini saya mau sholat nih, ya, arah kiblatnya kemana? Ya, arah kiblatnya kemana? Oh, ke sana. Baru. Ya, kalau main sholat aja, ya, main sholat aja, sekalipun benar arahnya, ya, tapi tidak ada usaha sama sekali untuk cari tahu, ya, hanya duga-duga, zon semata-mata hanya menduga-duga, kayaknya ke sono nih, ya, aku di sholat kayaknya ke sono nih, pas mungkin orang yang punya rumah, ya, lagi tidur atau apalah misalkan, ya, ternyata pas yang punya rumah tahu ini tamu lagi sholat tadi, ya, udah sholat, ya, udah, terus kemana kiblatnya? Ke sono. Itu tahu, ya, itu tahu, padahal benar tuh kiblatnya, ya, itu masih dianggap nggak sah, ya, padahal benar, tapi dianggap karena nggak ada ijtihad, karena hanya sebatas zon, berduga-duga, menyangka-nyangka, oh kayaknya ke sono, kayak mengira-ngira, ya, padahal benar tuh, ya, padahal benar, masih dianggap, ya, nggak sah karena nggak ada ijtihad. Apalagi, ya, sangkaannya salah, ya, datang rumah orang sholat aja, ya, udah sholat, udah, terus kemana kiblatnya? Ya, ke sono, ya salah, kiblatnya ke sono, ya. Benernya aja kalau nggak ada usaha atau ada ijtihad, dalam istilah agama, ya, ijtihad itu masih dianggap, ya, salah, tidak sah. Apalagi memang nyata-nyata dia sholat arah kiblatnya salah, ya, ya, kalau sekarang sih udah, ya, gampangnya pakai apa, kompas, ya, ya, memang ada, ya, semakin canggih, ya, pakai kompas, jadi menghadap kiblat. Itu syarat yang keempat. Syarat sholat yang keempat adalah istiqbalul kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian wal khamisu dukhulul waqti. Syarat sholat yang kelima, al khamis yang kelima adalah dukhulul waqti, ya, bila mana kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus sudah yakin, ya, yakin betul bahwa sholat, ya, yang kita akan kerjakan, yang kita akan lakukan, betul-betul waktunya sudah masuk, ya, sudah tiba, ya, sudah masuk. Di sini bisa, ya, dengan cara, ya, jelas-jelas kita dengar apa, azan berkumandang, atau bisa dengan cara, ya, melihat jam, biasanya lihat jam, ya, ada sekarang udah canggih dah. Ya, bahkan ada jadwal sholat, ya, tinggal buka HP dan lain sebagainya, ya, udah makin gampang, ya, itu, ya, ada waktu-waktu sholat, ya, karena ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat, ya, Allah wajibkan kepada kita itu, ya, masing-masing ada waktunya, ya, ada waktunya. Bahkan semalam pengajian Mawrubo, sempat ada pembahasan tentang perihal dukhulul waqti, ya, waktu sholat. Di sini la tasihus salat illa ba'da dukhulil waqti. Tidak sah salat yang dilakukan seseorang illa ba'da dukhulil waqti, kecuali setelah masuk waktu. Ya, jadi, ya, kita kalau mau sholat harus sudah yakin betul. Jadi jangan pakai menduga-duga, ya, apakah waktu sudah, waktu sholat sudah masuk atau belum. Ya, jadi harus betul-betul, ya, yakin. Ya, jadi jangan pakai sangka-sangka, duga-duga, ya, harus betul-betul yakin. Kemudian
wasadisu ma'rifatu furudiha wa sunaniha, ya. Dan yang keenam, yang terakhir, syarat-syarat salat, ya. Yang keenam adalah ma'rifatu furudiha wa sunaniha, ya. Seseorang yang ingin melaksanakan salat, dia harus tahu, ya, dia harus mengerti dan tahu furudiha, fardu-fardu salat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnah salat. Jadi, ya, seseorang, ya, khususnya dalam hal sholat, ibadah sholat, ya, salah satu syaratnya adalah ma'rifatu furudiha, ya, mengetahui tentang furudiha, fardu-fardu sholat, bahwa dalam sholat ada furudiha atau arkaniha, furud atau fardu-fardunya, atau juga bisa disebut arkaniha, rukun-rukunnya, ya, semacam qiraatul Fatihah, baca surat Fatihah. Ya, itu hukumnya baca Fatihah dalam sholat, ya, itu termasuk, ya, furudiha ay arkaniha, ya, fardu atau rukun sholat, ya, rukun sholat itu baca Fatihah, ya, kemudian lagi, ya, ada ruku, sujud, ya, adapun baca surah selain Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya, jadi dalam sholat selain Fatihah, ya, surat apapun yang dibaca dalam sholat, ya, baik itu sholat fardu khususnya, ya, itu selain surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Jadi hanya surat Fatihah yang masuk dalam arkanus sholat, jadi rukun sholat, ya, masuk rukun sholat. Ruku, ya, sujud, ya, dan lain-lainnya, ya. Kemudian wasunaniha, ya, juga seseorang harus tahu bahwa dalam, ya, mengenal dan tahu, mengerti sunaniha, tentang sunnah sholat. Jadi harus tahu, harus bisa membedakan mana yang termasuk rukun sholat dan mana yang termasuk sunnah sholat. Jadi harus mengerti dan paham, ya, makanya apapun amal ibadahnya, ya, harus betul-betul, ya, didasari dengan ilmu. Jadi kalau orang ibadah hanya sebatas tidak, artinya seseorang bila mana seseorang ibadah tanpa didasari atau tanpa dilandasi oleh ilmu, ibadahnya tidak diterima. Ya, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan dalam bait syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Syekh Ibnu Ruslan, ya, dalam bait syairnya Matan Zubat. Biasanya kalau di pondok-pondok, anak pondok disuruh ngapalin itu Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang melakukan amal ibadah apapun, sholat, puasa, dan lain sebagainya, aqulu man bi ghairi ilmin ya'malu, ya, bi ghairi ilmin, ya, ibadah, melakukan amal ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, nah, maka semua amal ibadahnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, jadi, ya, apapun ibadah yang dilakukan seseorang harus betul-betul, ya, didasari atau dilandasi oleh ilmu, ya, itu. Nah, makanya nuntut ilmu hukumnya wajib, itu, ya, dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, ya, menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap individu, ya, artinya setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib, ya, karena memang ibadah kalau tidak didasari ilmu itu tadi mardudatun la tuqbalu. Belum lagi, ya, dalam sholat, ya, ada makruhatus sholat, ya, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Bahkan ada lagi mubtilatus sholat nanti, ya, nanti ada bahasannya tuh. Jadi masing-masing nanti ada bahasannya tentang rukun sholat, apa itu sunnah sholat, ya, kemudian apa itu makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ada lagi mubtilatus sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Itu nanti, ya, satu-satu ada babnya nanti, ya. Nah, kemudian masuk kepada pasal,
ya, atau bab selanjutnya ada susalis fit toharoh, ya, dalam bahasan toharoh, ya, dalam bahasan bersuci. Toharoh bersuci, toharatul hadas, ya. Jadi ta'rifut toharoh lughatan, pengertian atau definisi toharoh, ya, toharoh secara arti bersuci, bersih. Ta'rifut toharoh lughatan, secara bahasa, ya, pengertian toharoh atau definisi toharoh adalah an-nazafah, bersih, wal khulus minal adnasil hissiyah, dan ya, an-nazafah bersih, wal khulus sama ya, bersih dari segala macam kotoran-kotoran al-hissiyah yang dapat ya dilihat dengan panca indera. At-taharah anil hadas wal khabas, seperti ya bersih-bersih atau bersuci daripada hadas dan khobas, ya, segala macam kotoran. Ya, kita punya badan kotor, ya, kemudian kita bersihkan dengan air, ya, bersihkan dengan air, kita cuci dengan air, itu disebut taharah secara lughatan, ya, secara bahasa. Kemudian wal ma'nawiyah, dan adapun pengertian taharah, ya, wal ma'nawiyah kat taharah anil amradil qalbiyah kal ujbi wal kibri wal hasadi wal riya, dan juga wal ma'nawiyah, dan membersihkan sesuatu yang sifatnya ma'nawiyah, ya, sifatnya enggak kelihatan. Kat taharah anil amradil qalbiyah, semacam bersuci atau bersih dari segala macam al amradil qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang kadangkala atau bahkan seringkali bersemayam di hati-hati manusia, ya, dibersihin itu. Kalau ujbi, seperti ujub, ya, ini penyakit-penyakit hati. Kalau ujbi seperti ujub itu bangga dengan ibadah yang dilakukan. Ujub, ya, berbangga, merasa bangga, ya, merasa takjub, ya, bangga dengan ibadah yang dilakukan, ya banggain sama orang, ya. Wal kibir, dan penyakit hati yang lainnya adalah wal kibri, dan sombong, ya, angkuh, ya, angkuh. Bahkan ya, iblis, ya, gara-gara sombong, ya, Allah usir dari surga. Iblis pada awal mulanya ke iblis, ya, salah makhluk Allah yang tinggal di surga, iblis. Ya, gara-gara sombong, ya, iblis itu gara-gara sombong, ya, Allah laknat, bahkan Allah usir, Allah keluarkan dari surga. Ya, makanya ada perkataan iblis, ya, gara-gara sombong diusir, ya, diusir, ya, dari dari surga, ya, diusir dari surga, ya. Ada manusia masuk surga juga belum, udah sombong, yang di surga aja, ya, gara-gara sombong tuh iblis dikeluarin, ya. Ada makhluk yang lain belum masuk surga, belum apa, udah sombong, gitu. Kibir, ya. Dan ada tuh di ayat Quran tuh, ya, di saat Allah perintahkan iblis untuk hormat, untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Apa? Fasajadu illa iblis wa qadha rabbuka alla, betul dalam, ya. Fasajadu illa iblis. Jadi malaikat-malaikat Allah perintahkan untuk sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam, ya. Fasajadu, maka malaikat semua sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, illa iblis, ya, kecuali iblis, ya, karena dia merasa, si iblis bilang, ya, pada Allah dengan congkaknya, dengan sombongnya, iblis bilang, aba wastakbara, udah kagak mau, sombong lagi, ya. Kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis, ya. Alasannya tuh dia merasa lebih baik, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Nabi Adam, khalaqtani min nar, Kau ciptakan aku dari api ya Allah, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Kau ciptakan Adam, ya, dari tanah. Api sama tanah lebih mulia, api katanya lebih kuat api. Nah, makanya iblis nggak mau tuh,
Jadi ucapan tuh iblis tuh ana khairun, aku lebih baik minhu darinya. Makanya ucapan aku lebih baik itu ya, yang pertama kali ngucap tuh iblis tuh ana khairun, aku lebih baik. Makanya kalau ada orang ya, ada manusia yang mengucap aku lebih baik darinya dalam hal apapun juga, nah ini masuk dalam kategori orang sombong ya, merasa ana khairun, aku lebih baik dari segi ya, dari hal apapun ya, karena iblis merasa lebih kuat ya, diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya nggak mau tuh iblis ya. Jadi ada yang bilang, oh iblis mah masuk neraka juga ya, kan iblis kan bakal jadi penghuni neraka tuh ya. Ada yang mengatakan ya, kalau iblis mah masuk neraka juga ya, nggak ada pengaruhnya buat iblis ya, karena dianggap sama-sama api. Iblis dari api, neraka dari api, jadi nggak ada pengaruhnya walaupun dia dimasukkan neraka ya. Kalau manusia ya apa ya jelas-jelas, sedangkan belum masuk neraka kesundut korek kesundut api dikit aja udah tak adu-adu, apalagi harus masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ada yang sebenarnya nggak begitu. Jadi walaupun dikatakan iblis itu tercipta dari api kemudian dimasukkan neraka, dikatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali, artinya si iblis kalau dimasukkan neraka enggak merasakan sakit karena memang sama-sama api. Jadi sebetulnya nggak begitu ya. Jadi begini, manusia ya Allah ciptakan dari tanah ya, Allah ciptakan dari tanah ya, awal mulanya tuh Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Jadi kemudian ada satu benda yang terbuat dari tanah. Contoh dah minuman kendi dari tanah tuh, atau kendi apalagi tuh, celengan, terus apa lagi ya, pokoknya benda-benda yang terbuat dari tanah. Nah, kalau misalkan keramik dan lain sebagainya dah ya. Terus misalkan saya bilang sama orang, coba dah ente tolong diri di situ, dia jangan kemana-mana, saya ambil kendi ya, kendi. Terus ente di situ ya, kendi saya ambil, saya lemparin ke orang ya, gimana tuh kira-kira ya. Artinya ya pertanyaannya itu orang kira-kira merasa sakit ya, ditimpuk sama kendi, merasa sakit apa kagak ya, bukan main. Apalagi pas pala ya, pas jidat jadi ya, kena jidatnya ya. Artinya begitu juga ya, seperti halnya manusia ya, di saat dilempar dengan satu benda yang terbuat dari tanah, yang padahal manusia awal mulanya juga berasal dari tanah ya. Seorang manusia di saat dilempar dengan benda yang berasal dari tanah, dia akan merasakan sakit ya. Begitu juga iblis di saat dimasukkan ke dalam neraka, dia pun akan merasakan sakit gitu. Jadi ya analoginya begitu ya. Padahal ya sama-sama tanah tuh ya, tapi manusia ngerasain sakit. Begitu juga iblis ya, di saat dia Allah masukkan ke dalam neraka ya, iblis pun akan merasakan panasnya api ya, api neraka. Jadi jangan ya, pendapat yang mengatakan wow nggak ada pengaruhnya buat iblis ya, dimasukkan neraka karena sama-sama api, nggak begitu. Jadi taharatul hadas ya, Mas 10 ya. Enak amat ngomong ini ya. Ya. Ya, pasal yang ketiga belum apa-apa padahal ya. Ada pasal 10. Biasa ya, kalau di rumah sendiri begitu emang biasa kayak enak banget ngomong. Yang PRW ya. Ngerasa di rumah sendiri begini jadi kayak enak. Oh, untuk sempat lihat jam saya. Coba kalau lihat jamnya tahu-tahu setengah 11. Waduh, bisa di DM ya, baru sampai sini dulu dah. Ya saya ya kalau di rumah gitu karena suka ngobrol sama yang suka ngaji itu ya, ngobrol tahu-tahu jam 11. Iya kalau ya ngobrol baik ya para jamaah
Bapak-bapak juga para hadirin sekalian saya hormati, cukup sampai di sini kiranya bahasan kita ad-durusul fiqhiyah kita pada kesempatan malam hari ini ya, mudah-mudahan apa-apa saja yang baru Al-Fatih sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk ibu dari Al-Fatih. Banyak kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.